अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। गाड़ी चलाते वक्त सेल फोन पर बात करना जुर्म नहीं होगा, लेकिन शराइत पर करना होगा अमल। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब पर पाबंदी, तालिबात को कॉलेज में नहीं दी गई एंट्री, जमकर हंगामा। आईपीएल की नीलामी, श्रेयास 12 करोड़ और मोहम्मद शामी 6 करोड़ में फरोख्त। और मशहूर सनतकार राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में हुआ देहांत। और अब खबरों की तफसील। जिले कोत्तागुड़म के कचनपल्ली पुलिस स्टेशन में गलती से बंदूक की गोली चल जाने की वजह से एक हेड कांस्टेबल फौत हो गया। मरने वाले की शिनाख्त संतोष वरंगल जिले गांव पचारस गांव की हैसियत से हुई है, जो कचनपल्ली पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। स्टेशन में असलहे की सफाई करने के दौरान मिस फायर हो गई। संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। नाश को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और एक केस दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है। बताया गया है कि 3 दिन पहले संतोष के वालिदैन ने उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी थी। इस दौरान संतोष की अचानक मौत से उसके खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मरकजी वजीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाई वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना अब जुर्म की तारीफ में नहीं आएगा। इसके लिए नए क़वानीन बनाए गए हैं, जिसमें ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने को जुर्म के ज़ुमरे से बाहर रखा गया है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी चलाते हुए अपने हाथ से फ़ोन पर लगाकर बात करें। आप फ़ोन पर सिर्फ उसी सूरत में बात कर सकते हैं जब आप बहुत से दूसरे उसूलों पर अमल करें। कौमी मीडिया के मुताबिक लोकसभा में दिए गए एक बयान में गडकरी ने कहा कि गाड़ी में फ़ोन पर बात करने के लिए कुछ उसूलों पर अमल करना होगा। बयान के मुताबिक गाड़ी में फ़ोन पर बात करने की इजाज़त सिर्फ उसी सूरत में दी जाएगी जब मोबाइल फ़ोन हैंड्स फ्री के साथ लगाया जाए। उसका मतलब है कि अगर आप हैंड्स फ्री पर बात करते हैं तो उसका चालान नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा फ़ोन गाड़ी में रखा नहीं होना चाहिए, बल्कि हैंड्स फ्री पर बात करने के लिए फ़ोन का जेब में होना ज़रूरी है। इम्कान है कि बहुत जल्द इसका सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। आईपीएल की नीलामी में टीम इंडिया के ओपनर श्रेयस अय्यर और जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेसुर बावा को भारी कीमत पर फरोख्त किया गया। पंजाब किंग्स ने हिंदुस्तानी ओपनर शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख में और रबावा को 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा। किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 करोड़ 25 लाख रुपये में, बुलेट को 8 करोड़ रुपये में, स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ में और सीनियर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटन ने 6 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीदा। बेंगलुरु चैलेंजर्स ने जनूबी अफ्रीका के सीनियर बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी को 7 करोड़ में और दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा। लखनऊ की टीम ने प्रोवेटस ओपनर को क्विंटन डेकाक को 6 करोड़ 75 लाख रुपये में हासिल किया। कोलकाता की टीम ने शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीद लिया। ये इस सीज़न में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा नीलामी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में हफ्ते को इंतखाबी तशहीर के आखिरी अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस की एक ही पॉलिसी रही है कि इलेक्शन से पहले वादे करो और उसके बाद घपलों को अंजाम दो। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इंचार्ज व जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव की मुतासिर लड़की की लाश मिलने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाते हुए कहा है कि रियासत में खवातीन पर जुल्म करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन वजीर आला सिर्फ झूठे दावों में ही मसरूफ रहते हैं। मशहूर सनतकार और बजाज ग्रुप के साबिक चेयरमैन राहुल बजाज का हफ्ते को पुणे में इंतकाल हो गया। वो 83 बरस के थे। वो तवील अरसे से कैंसर से मुतासिर थे। वो तकरीबन 5 दहाइयों तक बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी से वाबस्ता रहे। मुल्क के कामयाब तरीन सनतकारों में शामिल राहुल बजाज ने 2 पहिए और 3 पहिए गाड़ियों के शोबे में बजाज ऑटो को खड़ा किया और उसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। वो साल 2006 से लेकर 2010 तक राज्यसभा के रुकन भी रहे। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। समाजवादी पार्टी लीडर ने हिजाब तनाज़े के जवाब में मुतनाज़ा तबसरा किया है। एसपी लीडर रुबीना खान ने खबरदार किया है कि अगर किसी ने हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हिजाब पहनने वाले तालिबे इल्मों को कर्नाटक के उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। उस वाक़े ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरों को जन्म दिया। रियासती हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए 3 दिन की तातील का ऐलान किया है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज बदअमनी से भर गए हैं। हुकूमत कर्नाटक ने तलबा को हिदायत दी है कि वो मुतल्लका इदारों की तरफ से तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म पर अमल करें।
نے کرناٹک میں حجاب تنازع پر بعض ممالک کے تبصروں کو ملک کے اندرونی معاملات میں ناپسندیدہ مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کے آئینی اور جمہوری عمل میں ایسے مسائل سے نمٹنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اروندم باگچی نے آج یہاں میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہا کہ کرناٹک کے کچھ تعلیمی اداروں میں لباس سے متعلق ایک مسئلہ کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ہمارے آئینی نظام اور جمہوری عمل میں ایسے مسائل پر مناسب بحث اور حل کا مؤثر نظام موجود ہے۔ مسٹر باگچی نے کہا کہ جو لوگ ہندوستان کو جانتے ہیں وہ ان حقائق کی قدر کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے اندرونی معاملات پر جذباتی طور پر محرک تبصروں کا خیر مقدم نہیں کرتے ہیں۔ کرناٹک کے بعد اب راجستھان میں حجاب تنازع کی انٹری ہو گئی ہے۔ جے پور ضلع کے چاکسو قصبے میں ایک پرائیویٹ کالج میں برقع اور حجاب کو لے کر انتظامیہ نے طالبات کو انٹری نہیں دی ہے، اسے لے کر جم کر تنازعہ ہو گیا۔ پولیس نے کالج میں پہنچ کر معاملے کو ختم کروایا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق قصبے کے ڈی کستوری دیوی کالج میں مسلم طالبات جمعہ کی صبح کالج میں برقع اور حجاب پہن کر جیسے ہی پہنچیں تو کالج انتظامیہ نے انہیں ڈریس کوڈ نہیں پہن کر آنے پر اہم گیٹ پر روک دیا، پھر واپس گھر سے ڈریس کوڈ پہن کر آنے کے لیے روانہ کر دیا۔ طالبات نے اس کی اطلاع اپنے اہل خانہ کو دی۔ اس کے بعد سبھی کالج پہنچے اور تمام جانکاری کالج انتظامیہ سے لی۔ لوگوں نے اس بات پر جم کر ناراضگی ظاہر کی۔ معاملہ آگے طول پکڑتا اس سے قبل پولیس موقع پر پہنچ گئی اور طالبات اور اہل خانہ کو سمجھا کر معاملہ ختم کروایا۔ اس کے بعد اہل خانہ گھر واپس آ گئے۔ وہیں اسی معاملے کو لے کر پولیس نے تھانے میں CLG کی میٹنگ بلوائی ہے۔ وہیں اس معاملے میں کالج کے سیکرٹری راجندر شرما نے بتایا کہ کالج نے سبھی طلباء و طالبات کے لیے ڈریس کوڈ طے کیے ہوئے ہیں۔ اسی معاملے کو لے کر جمعرات کو کچھ طالبات ڈریس کوڈ میں نہیں آئی تھیں۔ اس پر طالبات نے کالج انتظامیہ کو یہ کہا تھا کہ وہ جمعہ سے کالج میں ڈریس پہن کر آ جائیں گے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا عمل شروع کریں گے۔ آج ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد اتراکھنڈ کے ثقافتی روحانی ورثے کی حفاظت کرنا ہے اور تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون فراہم کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہوں۔ پشکر سنگھ دھامی نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 44 کو عملی جامہ پہنانے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی حلف برداری کے فوراً بعد نئی BJP حکومت ریاست میں یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے عدالتی لوگوں، ریٹائرڈ لوگوں، سماج کے دانشور لوگوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ یہ UCC شادیوں، طلاق، زمین جائیداد اور وراثت سے متعلق تمام لوگوں کے لیے یکساں قانون فراہم کرے گی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نانایا مہوتا نے یوکرین میں رہنے والے نیوزی لینڈ کے لوگوں کو ہر ممکن اور جلد از جلد ملک چھوڑنے کی نصیحت کی ہے، کیونکہ یوکرین اور روس کے درمیان تعطل کا مسئلہ زوروں پر ہے۔ مہوتا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتے تناؤ کے پیش نظر نیوزی لینڈ کی حکومت نے یوکرین میں رہنے والے نیوزی لینڈ کے شہریوں کو فوراً وہاں سے نکلنے کی اپیل کی ہے۔ ان کی واپسی کے لیے تجارتی پروازوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ گاڑی چلاتے وقت سیل فون پر بات کرنا جرم نہیں ہوگا، لیکن شرائط پر کرنا ہوگا عمل۔ کرناٹک کے بعد اب راجستھان میں حجاب پر پابندی، طالبات کو کالج میں نہیں دی گئی انٹری، جم کر ہنگامہ۔ IPL کی نیلامی، شریاس 12 کروڑ اور محمد شامی 6 کروڑ میں فروخت، اور مشہور صنعت کار راہل بجاج کا 83 سال کی عمر میں ہوا دیہانت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔